आज बनाए गए बहुत ही प्यारी ये बैग। देखिए बहुत सुंदर ये बैग बनी है। बाहर के साइड में एक पॉकेट बना है और अंदर की साइड में ना 3 बड़े-बड़े पॉकेट बने हैं। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर ना हम बहुत सारे हमारे बुक्स वगैरह रख सकते हैं। कॉलेज के लड़कियों के लिए बहुत काम की और ये बैग कॉलेज की लड़कियों को बहुत पसंद आएगी। और हमारे कुछ भी ज़रूरी कागज़ पत्र होते हैं वो भी रख सकते हैं, लैपटॉप भी रख सकते हैं। और बनाने बनाने का जो तरीका है ना वो बहुत ही ईज़ी है। बहुत सुंदर ये बैग बनती है देखिए। इस तरह से ना आजकल की लड़कियों को ये वाले बैग बहुत पसंद आती है। तो वही मैंने आज बनाई है कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे। उन्हें ऐसी ही बैग चाहिए थी, तो वो बैग मैंने आज बनाई है। ये वीडियो पूरा देखना फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट ज़रूर करना।